जाती हूँ। मैं माँ में बहुत विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, अपने माँ के घर आई हूँ। और प्रमोशन शुरू करने से पहले मुझे यही लगता है कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये रोल इज आई थिंक माई स्ट्रॉन्गेस्ट रोल एवर एंड आई थिंक the title of the film is perfect for it. It's called Ma. It's a mythological horror. It's going to be something completely different, and I'm definitely sure it's going to blow your mind. দক্ষিণেশ্বরে কাজল মুক্তি পাচ্ছে কাজলের নতুন ছবি মা। তার আগে কলকাতায় এলেন তিনি। বরাবরই ছবির প্রচারে কলকাতায় এলে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অবশ্যই যান। এবারেও তার অন্যথা হলো না। আজ বৃহস্পতিবার ছবির প্রচার শুরুর আগে আশীর্বাদ নিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছলেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও এখন ভাইরাল। প্রসঙ্গত, কাজলের আসন্ন ছবি মায়ের একটা বড় অংশে শুট হয়েছে এই রাজ্যে। ব্যুরো রিপোর্ট আর7 বাংলা।